अरुणाचल में सबसे बड़ी समस्या है वहाँ एक धर्मांतरण हो रहा है। 1971 में धर्मांतरण था 0.79, 1% भी नहीं। अब जाके वो 40% हो गया। तो आने वाले दिनों में अरुणाचल प्रदेश एक ईसाई राज्य बनने वाला है। शेड्यूल कास्ट को जैसे दर्जा मिला है, जो रूलिंग दिया है, कन्वर्टेड हो जाने से वो अलग हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट समस्त को प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। एक नुआ ख्रीष्टियान राज्य आज भिडियो आमे माने आलोचना करिबा। एक नुआ ख्रीष्टियान राज्य जो कि ख्रीष्टियान मान संख्या बहुत द्रुत गति वृद्धि पाउछि। आगामी किछि वर्ष भितर ता एक संपूर्ण भाव एक ख्रीष्टियान राज्य परिणत हो। तेबे मु क्यों राज्य विषय कथबार्ता करुँची आपण हुए तो वीडियो क्लिप देखिकी आप जानी सारी। तथापि मु आपन को जानापी चाहे से राज्यर नाम हूँ अरुणाचल प्रदेश। तेबे अरुणाचल प्रदेश आगामी किछि वर्ष भितर एक ख्रीष्टियान राज्य होगापी जाऊँचे। जेपरिक आप जानते केरल हूँ एक ख्रीष्टियान राज्य। तापर गोवा मध्य एक ख्रीष्टियान राज्य। सेपरी केतोटी ख्रीष्टियान राज्य गुड़िक अच्छा एवं या परे आसीज लिस्ट रे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश रे वर्तमान ख्रीष्टियान अच्छा 40%। आगर 1% भी नथिले, किंतु 2026 मसीह 100 भागर 40 भाग ख्रीष्टियान। एमती द्रुत गति रे ख्रीष्टियान मान संख्या वृद्धि पाउछि, जहाँकि 100% 100% निश्चित भाव में आगामी किछि वर्ष भितर। तबे एठार थिबा व्यक्ति जनक भली अनेक अच्छा जो मान को लगुच जे देख ख्रीष्टियान माने से धर्म परिवर्तन करुछंती। केमिति धर्म परिवर्तन करुछंती? टंका एवं लोभ, अनेक कहते चाउल अवस्था देकी। किंतु प्रिय बंधुगण, इमाने आज पर्यंत प्रमाण करि पारि नाहंते जे चाउल अवस्था देकी धर्म परिवर्तन होछि बोली, किमा इमाने आज पर्यंत प्रमाण करि पारि नाहंते जे टंका देकी धर्म परिवर्तन होछि बोली। ना एमाने प्रमाण करि पारिछंती, ना एमाने जीवन केबे प्रमाण करि परिबे से टंका देकी धर्म परिवर्तन होछि बोली। तथापि ए गुजबटा जेहेतु रही अछि, गुजब देख ख्रीष्टियान लोक माने टंका देकी धर्म परिवर्तन कर दउचंती। जदि वास्तविक रे एटा सत होइतांता तबे प्रत्येक ख्रीष्टियान लोक मानकर घर कम से कम 2 महला बिल्डिंग होइतांता पृथ्वी जते ख्रीष्टियान अछंती। तबे प्रिय बंधुगण, सेमती किसी नुहे। चाउल बस्ता देकी धर्म परिवर्तन हुए नहीं कि टंका देकी धर्म परिवर्तन हुए नहीं। आउ गोटे पॉइंट, जदि पैसा देकी धर्म परिवर्तन होछि तबे जेतेबेले जनकर पैसा सरीजीव से निश्चित भाव में पुणी थे हिंदू हम। यहीटा भी गोटे सबुठार मेन पॉइंट। किंतु क्यों पॉइंट आधार एमाने कहती जे धर्म परिवर्तन होछि ता आज पर्यंत जना पड़ी नहीं, किमा सेटा आज पर्यंत एमाने प्रमाण करि पारि नाहंती जे धर्म परिवर्तन होछि बोली। किंतु काहेकि लोक माने जीसु पाख आछंती तार एक रहस्य अच्छे। से रहस्य होछि प्रभु जीशु ख्रीष्टकर प्रेम आउ सुसमाचार शक्ति। प्रभु जीशुकर प्रेम, प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो प्रेम रे समग्र जगत को प्रेम कले, से प्रेम समस्त को आकर्षित करुअछे। आपण माने देखंतु मंदिर भितरे छोट जातिर लोक मान को एलाउ नाही। जदि भूल रे भी जना पड़ी गला जे ए व्यक्ति जनक मंदिर भितरे प्रवेश करिछि कौन से छोट जातिर लोक, तबे सेई मंदिर भितर थिबा ब्राह्मण जातिर लोक माने संगे संगे मंदिर को धोइबे,
କାରଣ ଛୋଟ ଜାତିର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଫଳରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଛୋଟ ଜାତି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର କୁଆଡ଼େ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଚାଲୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା, ତାକୁ ଧୋଇଦେବା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଠି ରହିବାଟା ହିଁ ଭଲ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଆମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଭୋଗ ବି ଦିଆହେବ ନାହିଁ। ଦୂରରୁ ଫିଙ୍ଗା ହେବ ଭୋଗକୁ। ତେବେ ଆମେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ କାହିଁକି ରହିବା? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଚାଲ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ରହିବା। କାରଣ ଏଇଠାରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଗଲେ ପଛେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ କହନ୍ତି, ଯିଏ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ କଦାପି ବାହାର କରିଦେବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇକି ଏମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ବାକ୍ୟରେ ଆଉ କେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କେମିତି ସମଗ୍ର ଜଗତ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନତମସ୍ତକ ହେବ। ସେ ସମୟ ବି ଆସୁଛି। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ। ତାପରେ ଆମେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାଥିଉ ତାର 28 ପର୍ବ 18, 19, 20 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର, ଶିଷ୍ୟ କର, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆପଣ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।